So hello, good morning guys. So morning breakfast na mo this morning with the sea view, beachfront in Caraga, bless and love. Food trip brother, wow, bless and love. Kaon kaon. Food trip brother, lami kayo. It's a morning 10 a.m. We're about to move by. Nakasleep na kami dito and we're gonna go to the Matrix. Spend time in the Matrix for quite some time and then pa-nature na po and lipat na naman kami ng location. Pero kaning lugar at diri by bless pa kayo. So, brother, so sabay na ko mga team Dayang Hirang, no, shirt Elijah Palmail, mag house to house mi karon sa mga balay diri sa Caraga. Bless and love. So diri nag house to house ko, gisabayan ko sa mga team nila Dayang Hirang, bless and love. Human pa picture dayon para ebidensya. Day 12 at Barangay Poblasyon, kanato ini, bless and love. Idol pagod. Na another indigenous fruit kani, panon daw tawag. Wala pa ko ka try na to. At panitan pa day. Bitter ka siya. Murag candy. Ayo. Murag candy. Bugoy kay ba? Bugoy kay ba? Way helmet tay. Brother, oh, nakaila man na sa ko. Okay ra na. Lo. Yawa. Wala balanse. Yawa. So, pasulod na mi sa falls. Tripping mi mangita mig falls by. So nami nakitaan diri sa Baganga, di lang ako i-disclose ang location. Pero local lang gyud siya na lugar. So agi na mig bridge. So starting from this road by mangita mig sulod mi sa jungle. Pa jungle na mi. Salamat brother. Salamat. Okay, amping. Okay, so sulod na mi. I-follow na mo tong falls no diri. Bye. Naglakaw tag mga 6 minutes na siguro. Medyo lisod po din ang trail by. Pero gikan sa jungle, nakagawas na may hayag na po siya na lugar. Na day vegetation dire. Okay, so kailangan pa din magtabok mi sa river para moatugin mi dito sa nindot na falls. So hello brothers and sister, naanata karon sa Awasa Falls diri sa Baganga. Muna nilang peak diri nindot kayo. So ang trek niya overall mga 20-15 minutes siguro na walk and ang water niya is fresh. Malamig pa, batohon, but blessed. So nakabalik nami sa Matrix. Boom. Kaon, lamig kaya mong food by kambing, sabaw, hinalang, beef steak, gulay, bless and love, kaon. Rough road, off-road brother, naka-pick up man kami. Check namin ang view dito sa Baganga, it's evening, last day namin dito, bless and love. I know a place in nature by bless and love. So, diri na mi till sunset. Relax na mi diri. Then we had dinner in Bullets Inn and then nagpagas kami sa sakyan. So guys, nanami diri sa Balete Hot Spring. It's almost 9 PM na I think. And we're gonna try out yung kanilang spring diri by na hot para maka-relax. So na ako sa hot spring karon. Hot mangyud kay sabay. Di ko katuslo. Akong gina-imagine magtuslo ko dili bay. Akong tiil lang kaya. Pasua oy. Tapos imbo na pud mag-try. Init kayo. Intense good siya by kailangan good na kay deep meditation while doing it.